The Zuari Nagar Market, a multi-crore project undertaken by the government to provide modern amenities to the residents of the Zuari Nagar slums, has become a cause for concern. Despite the substantial investment, the market, completed in 2016, now lies in a deplorable state plagued by theft, vandalism and a lack of oversight from the authorities. Here's our reporter Hiru Mahale with more on this. गोंयांत जुवारी नगर हे फामाद आसा कित्याक की हांगा स्लम एरिया आहा आनी हांकां रिहॅबिलिटेशन करपाची जायती फावटी एश्युरन्सीस मेळ्ळले पूण ती रिहॅबिलिटेशन केन्ना जावंक ना. त्या भायर तेंचे जी स्लम एरिया ही खंय रिडेवलप करपाची तशें तांकां बरे तरेचे मार्केट दिवपाचो होय प्रयत्न केलो. आनी तितूंतलेंच एक म्हटल्यार हे जे फाटल्यान म्हाज्या दिसता ते मार्केट. हे मार्केट जे आहा हे जुवारी नगर भागान मार्केट आसा आनी हे मार्केट जे बांदलेले 2006 जेन्ना CM आसलो पार्सेकर आनी हांगा अलिना हांगा आसली MLA आसली आनी मिनिस्टरूय आसली आनी हो जेन्ना मार्केट हातीन घेतलो बांदपाक तेन्ना हो प्रोजेक्टाक जेन्ना रिहॅबिलिटेशन बोर्डाच्या हातून घेतलो पूण आतां 8 वर्सां जाल्ली आहा ऑलमोस्ट. पूण 8 वर्सां हेची परिस्थिती जी आहा ती एकदम बिकट जाल्ली आसा. हांगा प्रमोद सावंतूय CM येवन गेल्ला आनी तेन्ना हांगा जी रेलिंग आसले विंडोज आसले त्या भायर हांगा फिक्चर्स आसले इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स आसले हांगा बाकीचे सगळे फिक्चर्स आसले जशे टॉयलेटीची फेसिलिटी आसली पूण सद्याच्या परिस्थितीन रेलिंगूय ना इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स ना आनी बाकीचे जितके आयटम्स आहात तितके ना. हे मार्केटान फक्त आतां हांगा लोक टॉयलेटीक बसतात नाल्यार हांगा नाकाल्यो गजाली जातात जाल्यार सोरो पिवपाक बसता. ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाक लागला आनी हो एक्सचेकर्स जो पयसो आहा जो लोकांचो पयसो आहा हो अशा तरेन हो वेस्ट जावपाक लागला अशें दिसून येवपाक लागलें आसा. जेन्ना आमी हांगाचे लोकल्सा कडेन फायंड आवट केले तेन्ना आमकां दिसून येयलें की हे जे मार्केट आहा हे सगळे ओपनिंग करपाचे वाटेर आसले पूण हे जे हांगा जे फिक्चर्स आसले आनी बाकीचे आयटम फाटल्या 1 वर्सा भितर टोटल चोरयेक गेल्ले आसा. फाटल्यान एक टाकी मारलेली आसा ती ओपन आनी फाटले जायती गोरवां ह्या टाकयेनूय पडटात अशी आमकां म्हायती लोकलान दिल्ली आसा. पूण अशा तरेन हे जे लोकां खातीर बांदलेले मार्केट ओपन न करता अशें चोरयेक वयपाक लागलेले आसा तेन्ना ह्या भागांत सेक्युरिटी हेची कितकी गरजेची आहा ही म्हत्वाची आहा. सायडीक आउटपोस्ट आहा पूण वेदर ह्या आउटपोस्ट ह्या एरियेक सुटेबल आहा वेदर हांगा कोणाची नजर आहा आनी ही जर चोरयेक गेली मालमत्ता सरकाराची जाल्यार तिचेर कंप्लेंट जाली काय आहा ही मोठी प्रश्न आहा. तेन्ना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन हेचेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष दिवपाक जाय. पंचायत MLA हे सगळ्यांनी हेतून लक्ष दिवपाची गरज आहा आनी जी सरकाराचो पैसो आहा हो अशा तरेन वेस्ट वयता ती खंय तरी सांबाळपाची गरज आसा. According to local residents, the once promising facility now faces a myriad of issues including sewage problems, garbage accumulation and missing fixtures. What was supposed to be a modern shopping destination has instead turned into a hotspot for anti-social activities with no apparent intervention from the authorities. ये मार्केट सर पहले बहुत अच्छा था, जब बना था ना तब बहुत अच्छा था. जब से कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के गया इधर पूरा सामान चोरी हो गया, मतलब पूरा गंदा कर दिया. बिल्डिंग बहुत अच्छा बनने वाला था ये मार्केट. इधर हमारा इधर सर टॉयलेट बन गया है मार्केट पूरा, ये पूरा चोरी हो गया. ये सब चोरी करके इधर का लोग क्या मालूम नहीं लोकल है क्या कोई बाहर है कोई पता नहीं है. मेरा शॉप इधर ही है. हम लोग देखा था आज से 1 साल पहले सब था इधर, अभी 1 साल के अंदर ये सब चोरी हुआ पर कौन किया वो पता नहीं है. The situation has also sparked questions about the ineffective utilization of public funds and the lack of proper monitoring and maintenance of government projects. As the issue continues to garner attention, it remains to be seen whether the authorities will take decisive steps to rectify the situation and bring accountability to those responsible for the neglect of this vital public facility. Hiru Mahale, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.